هذه فصل. واليوم نحن نتحدث على موضوع لا أعلم ما هو الموضوع، ولكن نحن نتحدث. وأنا أنا أؤمن أنكما مستعدتان للموضوع. بعد التحدث نحن نبدأ الكتاب إن شاء الله، لأن في هذا الأسبوع قد قد تركنا فصلنا. لذلك اليوم نحن ندرس الكتاب بعد التحدث. من الذي يريد أن يبدأ هذا الفصل؟ Who want to start? أنا نعم، أحسنت. أنا أتحدث موضوع على القرآن الكريم. القرآن الكريم، صحيح. جی. ابدأي. القرآن الكريم هو كتاب الله الذي أنزله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الوحي جبريل عليه السلام. القرآن هو كلام الله وهو مكتوب باللغة العربية. القرآن تو ہو چکا ہے نا؟ انہوں نے نہیں کیا ہوگا، انہوں نے چینج کر دیا ہوگا. آپ کا جو ہے وہ آپ تیار رکھیں. سر ہم نے نہیں کیا تھا پچھلی بار. ہاں مجھے یاد ہے کہ کہاں سے کچھ سیکوینس آپ نے چینج کیا تھا، تبھی میں نے کہا تھا یاد رکھیے گا. نہیں پھر اس سے پہلے ہم تھے نہیں کلاس میں. اچھا ٹھیک جی. باللغة العربية يعتبر القرآن آخر الكتاب السماوية، وهو كتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. يحتوي القرآن على 114 سورة، وكل سورة تتحدث عن موضوع مختلفة مثل الإيمان والعبادات والإخلاق. بدأ نزول القرآن الكريم في شهر رمضان. القرآن هو مصدر التعليم للمسلمين، وهو يساعدهم على معرفة كيف يعيشون حياة جيدة وصحيحة. كل آية في القرآن تعلمنا شيئا مهما مثل الصلاة والصيام والإخلاق الحسنة. يحب على المسلم أن يقرأ قرآن يتدبر معانيه، كما يحب أن يحاول تطبيق ما تعلمه من القرآن في حياته اليومية. القرآن الكريم وهو كتاب مبارك وله تأثير كبير في الحياة المسلمين. نقرأ قرآن لنعرف ما يحبه الله. القرآن يعلمنا الصدق والأمانية ويحب الخير. في القرآن قصص جميلة ونصائح مفيدة. القرآن نور للقلب وراحة لنفس. نزول القرآن. بدأ نزول القرآن في غار حراء. جی ٹھیک ہے صحیح چل رہا ہے. مكة المكرمة، حيث نزل الأول وحي على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أهمية القرآن في حياة المسلمين.
القرآن وهو مصدر الأول للتشريع في الإسلام ويحتوي على توجيهات ربانية للمسلمين في عبادتهم ومعاملاتهم. يتلى القرآن في صلاة اليومية ويحفظ في الصدور ويدرس في المدرسة كما يعتبر القرآن مصدرا للحياة النفسية. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خاتمة: القرآن الكريم هو كتاب هداية ورحمة، ينير دروب المسلمين ويرشدهم إلى صراط الله المستقيم. تعلمه وتدبر معانيه ويسهم في بناء مجتمع صالح ومتعاون. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لقراءته وتدبره والعمل به. والسلام علیکم. بارک اللہ فیک. کافی بہتر تھا، اور اکثر الفاظ آپ نے آج بہت لگا کہ آپ نے آسان الفاظ کا استعمال کیا ہے. اچھا، کچھ غلطیاں مجھے نظر آئیں، وہ میں ذرا بتا دیتا ہوں تاکہ پھر نہ آئے. باقی تو ٹھیک تھا الحمدللہ. اور غلطیاں میں بتاتا ہوں تو پہلے ہی ذکر کر دیتا ہوں کہ اسپیکنگ میں اتنی غلطی چلتی ہے اور اتنی غلطی کوئی دیکھتا بھی نہیں، کیونکہ ہمارا لرننگ اور ٹیچنگ کا پروسیس ہے، اس لیے ہم اس کو ذکر کر رہے ہیں، ورنہ نظر انداز ہی کیا جاتا ہے اس کو. اسٹارٹنگ میں آپ نے کہا یعتبر القرآن، آگے جو بھی آپ نے کہا کیا مطلب ہوگا اس کا؟ مل پا رہا ہے آپ کو؟ اسٹارٹنگ میں جسٹ یعتبر القرآن. آپ کا مائک میوٹ ہے اگر آپ بول رہے ہیں کچھ. سر ہاں، یعتبر القرآن آخر الکتاب السماویہ. اچھا، کیا مطلب ہوا؟ سر اس کو مانا جاتا ہے آخری کتاب، آسمانیوں کی مانا آخری جاتا کتاب. ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایکٹیو وائس ہے کہ پیسو وائس ہے؟ کون مانتا ہے یہ مینشن ہے؟ یعتبر ہوگا. یعتبر. یعتبر جو ہم نے تبر. پڑھ لیا ہے ایسے وائس ہے نا. مانا جاتا ہے، جب آپ ترجمہ کر رہی ہیں تو جو مان رہا ہے وہ مینشن نہیں ہے. قرآن کو مانا جاتا ہے. سمجھ آیا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ یعتبر القرآن. یعتبر القرآن، اور قرآن پہ پیش رہے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح کل سورت، کل سورت آپ نے کہا کل سورت، جب کلو زبر کی، جی ہاں، نصب کی کوئی وجہ نہیں ہے تو حالت رفائی میں سر، رہتا ہے. کلو لکھا ہے لیکن کلہ بولا. اچھا، کل آپ نے پڑھا. ٹھیک ہے. فی الحیا، فی الحیات المسلمین، ایسا آپ نے کہا. حیات المسلمین کا مطلب کیا ہوا؟ مسلمان کی زندگی. کی زندگی. کون سی ترکیب ہے یہ اگر ہم گرامیٹیکلی دیکھیں تو؟ مضاف مضاف الیہ ہے. مضاف کا کیا اور اصول ہے؟ فی مضاف کے بارے میں کنڈیشن ہمیں پڑھی تھی. مسلمین. نہیں، مضاف کے سر بارے میں مضاف الیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. مضاف کی کنڈیشن ہم نے پڑھی تھی، شرط کہ اس پہ الف لام نہیں آ حیات تل سکتا. بولا تھا نا جی. فی الحیات البولا آپ نے فل نا. بول دیا تھا کیا؟ اچھا لکھا فی ہے، حیات اچھا، بھی ہے، الف لیکن لام ہم نہیں نے رہے گا. بول فی دیا حیات المسلمین. جی. اسی طرح نعرف آپ نے کہا، عرف یعرف، نعرف، نعرف. اور جی بدا نزول القرآن کیا مطلب ہوا؟ بدا اسٹارٹ ہوئی، نزول اچھا، ہونا مطلب بدا آ جب آپ نہیں بولیں گی نا حمزہ، تو بدا کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا. بدا یبدو بدا. بدوبن، ظاہر ہو. بدا وہ ہوتا ہے اسٹارٹ کے معنی میں نا. الف اگر لگائیں گے تو ظاہر ہونا، حمزہ لگائیں گے تب شروع ہونا بولا جائے گا. ٹھیک ہے. بدا وہ ہی لکھا ہے، وہ بولنے میں غلطی ہوا بولنے میں، ہوگا. چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جی غلط بھی نہیں مانا جائے گا اتنا، لیکن یہ ہے کہ بس مجھے بتانا ہے تو میں کچھ چیزیں بتا رہا ہوں.
تاکہ وہ آئندہ غلطی نہ ہو. باقی اسپیکنگ میں اتنا چلتا ہے. بہوا مس بہوا مصدر الاول کے بھول گیا میں کیا تھا اس میں یہاں پہ. اچھا فی عبادتہم ایک جگہ آپ نے بولا فی لگا ہوا ہے تو عبادتہم نہیں, اور آگے سب آپ پیش کے ساتھ کر دی گئی. بتائیے کیا ہے یہ سین کیا ہے؟ فی کیا کہاں تک؟ عبادتہم, لاسٹ سے تھوڑا سا پہلے فی عبادتہم وفی معاملاتہم, ایسے ایسے تین چار چیز تھی, نہیں مل پا رہا ہے. ہاں یاد مطلب یہ ورڈ یاد ہے لیکن کہاں پہ لکھا ہے وہ مل نہیں رہا ہے. جی اچھا مل چلے, گیا. عبادتہم, جی ہم نے غلط لکھا ہے. ہاں فی عبادتیں فی لگا ہوا, اور صرف اس پہ نہیں, اس کے بعد والے واو واو سے جتنا آپ لاتے جائیں گی, جو ہم نے پڑھا ہے, شاید یہ آپ نہیں پڑھا ہے, بدل مبدل پڑھا ہے ہم نے, واو واو بدل کے لیے اب بھی آتا ہے. تو جو اعراب بدل سے پہلے رہے گا وہی بدل کے بعد بھی رہے گا. ٹھیک ہے نا. فی عبادتہم وفی معاملاتہم, جتنا بھی آپ آگے کرتے جائیں سب پہ زیر رہے گا. جی فی کا اثر وہاں تک رہے گا, ہم بولیں گے کہ بدل کے رہے گا. چلیے ٹھیک ہے, باقی بہت بہتر تھا. اور نئے ورڈز میرے لیے تو کچھ خاص نہیں ملے, حالانکہ ہمیشہ ملتے تھے, لیکن یہ اچھی چیز ہے کہ آپ نے ایزی الفاظ کا استعمال کیا الحمدللہ, اور اچھا خاصا لمبا بولا. چلیے ٹھیک ہے. فرق آپ کو کوئی اور کیا, کتنی دیر لگی اس کو تیار کرنے میں؟ اتنا تیار کرنے میں کتنی دیر لگی؟ آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ چلے سب سب ساتھ میں. إبراهيم عليه السلام. أتحدث معكم اليوم عن النبي إبراهيم عليه السلام. إبراهيم إبراهيم كان من أعظم الأنبياء. ولد في بلد يسمى بابل في العراق. وكان اسم والده آزر. كان أبوه يعبد الأصنام. إبراهيم نبيا الصبر والإيمان. وكان نبيا ورسولا. هو لم يرد أن يعبد الأصنام. هو آمن بالله وحده. قال لا أحب الآفلين وعبد الله وحده. وعبد الله وحده. قال لقومه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لكن قومه لم يؤمنوا لم يستمعوا إليه بل رفضوا كلامه وغضبوا منه. في أحد الأيام قام إبراهيم بتحطيم الأصنام ليري قومه أنها لا تستطيع حتى الدفاع عن نفسها. فغضبوا منه وأشعلوا نارا كبيرة ليحرقوه فيها. لكن الله أنقذه وجعل النار باردا وسلاما عليه. قال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه معجزة من الله. إبراهيم عليه السلام كان أيضا مثالا في التضحية والطاعة لله. وآمره الله أن يترك زوجه هاجر وابنه إسماعيل في مكة. ففعل ذلك وهو مؤمن أن الله سيحفظهما كما أنه كان مستعدا لتنفيذ أمر الله عندما طلب منه أن يضحي بابنه إسماعيل. لكن الله أرسل كبشا ليكون فداء. قال الله وفديناه بذبح عظيم. جعل الله في ذريته أنبياء من ذريته محمد صلى الله عليه وسلم. الله أحب إبراهيم. قال الله واتخذ الله إبراهيم خليلا.
من ذريتهن أنبياء كثيرون منهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ومحمد صلى الله عليه وسلم. تذكره في الصلاة. هو هو قدوة في التوحيد والصبر. قال الله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. نحبه كبيرا. نسأله الله أن 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 تكون معه في الجنة مع النبيين والصالحين. شكرا يا سيدي. ठीक, अच्छा। तो ये आपने वही कसस और नबीयीन से हेल्प लिया। जी कितना % आपको देखना पड़ा होगा जो आपने तैयार किया? सर पूरा देख के बोलते हैं। नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा ना, अब इसको थोड़ा चेंज कीजिए, तब ऐसा चलेगा। थोड़ा थोड़ा आप कीजिए, कम से कम कुछ कुछ घटाइए, तो इंशाल्लाह होगा धीरे धीरे। याद तैयार करने में बहुत टाइम लग जाता है और फिर नहीं याद तो करने आप टाइम ऐसा बचता कीजिए नहीं। ना, इतना लंबा मत तैयार कीजिए, इसका आधा तैयार कर लीजिए बस। बाकी जो आधा तैयार करने का टाइम लग रहा है उसको थोड़ा सा उसको अपने दिमाग में बिठाने में कीजिए, हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ हो तो और जाएगा। नहीं, पहले आप इतना नहीं देखती थी, पहले आप थोड़ा थोड़ा देखती थी, अब पूरा देखने लगी हैं। और जी अंदाजा हो जाता है, वो सुन के अंदाजा लगता है कि आप जो है देख रही हैं, तो वो थोड़ा सा और कम कीजिए। अच्छा, स्टार्टिंग आपने की अतुहद्दिसु, जी अतहद्दसु, तहद्दसा या तहद्दसु मुदारे है, उससे जब मुतकल्लिम हम बनाएंगे तो अतहद्दसु। और जी बीच में एक जगह आया था हजरत इब्राहिम के लिए लियकूना, अच्छा नहीं, कबश जहाँ पे आया लियकूना फिदाअन, हम्म, हाँ लियकूनू बोला आपने, हम्म। ला जो है ये हालत नसब में कर देता है मुदारे को। अगर जमा होती तो लियकूनू ठीक था वाव के साथ, लेकिन हजरत इब्राहिम कबश अकेला है, एक के बारे में बात चल पूना रही है। ही पूना लिखा हुआ नहीं बोल दिया होगा। अच्छा लियकूनू बोला आपने, और लास्ट में हुब्बन कसीरा बोला आपने। जी अच्छा ठीक है, चल जाएगा, लेकिन हाँ, तो अक्सर और बेशतर इसके साथ जो कुरान ने इस्तेमाल किया या जो इस्तेमाल होता है वो हुब्बन शदीदा, हुब्बन जम्मा वगैरह इस्तेमाल होता है, तो वो ज्यादा बेहतर है उसका। सर नुहिब्बु हुब्बन कबीर कबीर बनता है। मुहब्बो नुहिब्बुहु हुब, हुब्बन कबीर। कबीरा कहा ना आपने? जी कबीर ही तो लिखा था। नहीं, कबीरा थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि इसके साथ शदीदा, जी क्योंकि ये कोई फिजिकल चीज नहीं है। कबीर जो हम बोलते हैं वो किसी किसी फिजिकल चीज के लिए हम बोलते हैं अक्सर और बेशतर। तो शदीदा और जम्मा, ये दो अल्फाज जो है हदीस और कुरान में भी इस्तेमाल हुआ है, वैसे भी अरब में इस्तेमाल होता है। हुब्बन जम्मा, हुब्बन कसीरा, हुब्बन शदीदा, ये सब अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कबीरा इज नॉट फॉर दिस। चलिए ठीक है। ये वाला तो इजी तो होते थे बगैर देखे बोलेंगे लेकिन तैयारी नहीं कर। हाँ नहीं, आपको असल में ऐसा हो गया कि आपको लगा कि बोल सकते हैं, तो आराम से आप सोच रही हैं। बैसाखी मिल गई ना, जब बैसाखी मिल जाती है तो उसी के भरोसा नहीं नहीं हो जाता। बेटा आखिर नहीं सर आप मतलब आपकी तरफ सख्ती नहीं हो रही ना तो इसलिए आराम से देख के बोलते हैं। उसी को बैसाखी बोलते हैं। चलिए, जी जी इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा कोशिश कीजिए पढ़ने कि का दिल नहीं करता। परसेंटेज, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ अभी, लेकिन 50% तैयारी करने में ही खुद अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है अगर आप थोड़ा सा इसीलिए तैयारी करने का एक जो नेचुरल मेथड है उसको अगर जैसे सना साहिबा करती हैं कि अपने सेंटेंस बनाया और उसको ट्रांसलेट किया, तो अ, आधा आपको याद हो जाएगा, आधा ऑलरेडी याद हो जाएगा, फिर आधा सिर्फ आपको देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैं पढ़ाने की सोच रहा था आज, लेकिन दो ही लोग हैं तो फिर मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है पढ़ाना। नई नई चीजें आ रही हैं, फिर छूट जाएंगी। बाकी कुछ और मेंशन करना हो तो बता सकते हैं, जी कुछ जिक्र कर सकते हैं। एक साहब सफर में हैं, एक के किसी का इंतकाल हो गया है बुशरा क्या, तो इसलिए वो नहीं है, तो दो ही लोग बचे, एक का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो बाकी कुछ जिक्र करना चाहे तो करें, वरना कॉल डिस्कस करने जा रहा हूँ। कल क्लास होगी ना सर कल सुबह। इंशाल्लाह सुबह क्लास होगी कुरान की, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हो सकता है दो भी क्लास हो, जी हदीस वाली भी पेंडिंग चल रही है 2 हफ्ते से। देखते हैं, एक तो होगी इंशाल्लाह, दूसरी कल सोचेंगे। आप वापस आ गए। नहीं, अभी यही हूँ मैं, मुंबई में हूँ। इसलिए अच्छा अच्छा 29 29 तक ऐसे ही रहेगा, इसीलिए मैं भूल जा रहा हूँ।
ना मैं रिमाइंडर डाल पा रहा हूँ, ना मैं क्लास का पहले से आप लोग को पूछना पड़ रहा है आज क्लास है कि नहीं, वो इसीलिए हो रहा है कि मैं सफर में हूँ बस। उसके इंशाल्लाह बाद 29 के जी, बाद फिर गाड़ी लाइन पे आ जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद आप लोग का डिस्टर्ब हो जाएगा, हाँ, बच्चों की छुट्टी होगी, घर जाएंगे। उसके आपका बाद हम डिस्टर्ब। लोग का सर डिस्टर्ब हो जाएगा, बच्चों आपकी की छुट्टी समर होगी तो कैंप घर नहीं जाएंगे। होगा क्या? ये विंटर में होता है ना। अच्छा, विंटर के, समर नहीं होता? समर और दूसरी जगहों पे है, मैं भेज दूंगा आपको। और लोग हैं, मैं मेरा वाला नहीं। अच्छा। चले ठीक है इंशाल्लाह, अगली क्लास में कल सुबह मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम।